हे गाइस जय जगन्नाथ आउ फास्ट मोर बाड़ी भिडियो स्टार्ट कर देख पाते आम बैगण बाड़ी फास्ट भिडियो स्टार्ट कर देख सका 6टा बाजी है आ 10 मिनट 7टा हम केत जोर खरा काटुच देख पाते केत जोर खरा ये आम पोखरी ये आम बोरिंग है कि चाषर सका उठला मात्रे कौन करुच्ची आपण देखी आज है कि ब्लॉग रे आपण देखते पाइबे आ चलो कौन कौन करुच्ची आपण देखा है कि फास्ट ये पाइप टी को आम से ही बाड़ी को लेबी है कि बाड़ी की लेबी आठी पानी देवी आई पाइपटा गोड़ी सारे कहीं मुझे एकला अच्छी ना से देख पारे वीडियो स्किप कर दूसरी आ चलो से बाड़ी में आपको देखा कौन कौन लगे है कि वीडियो स्किप कर दूसरी आ गोड़े सारिकी मुझे बाड़ी की जाऊँगी है चलो देखा ये पाइपटा देख धरची आईपटे यहाँ बाड़ी आमर बाड़ी पाक पहुँचीगली आ टे ये पानी देवु है आपण को देखेबी केमती पानी दऊ नल भी आनिक टाणी सारे है आठी देख ये लंका लगाई है मक्का आ साइड या भेंडी आ रमा लगाई है रमा गच है ये रमा छोट छोट टे बड़ हेले रमा फड़ देख ये रमा लगाई पूरा रांझ कड़ाई मैंने डाल दिखाई रांझ कह जाएगा है साइड लगाई ये जह्नी जह्नी लगाई देख साइड है जह्नी जह्नी है जना पड़ूनी ये सहित पत्र टे मिसी जाऊँ रमा पत्र मिसी जाऊँ जना पड़े ये लाइन ये सीधा लाइन टा लगाई जह्नी है रमा है भिडियो बनाऊँ सका उठला मात्रे एमती आम जहाँ चाष कर पानी दू है पानी दे सारिक तार अलग कथा कम करा आमर अधा घरटा बनाई कम्प्लीट है एथर गोटे वर्षा पड़गला तो से भीतर को गाड़ी भर्ती है ना भर्ती है दबिज बोली बाली पकनी है हम ये मो भाईटा पानी दूचे है देख एमती आमर किसी जगह अच्छी है साइड रे केलांटा जाइए साइड रे केलांटा जाइए आमर हरड़ गछ लगाई है मैंने छेड़ी गुड़ा भर्ती गल तो बाड़ी से खाई सारी दी गछटा है आगे जाल धरी दीचु छेड़ी भर्ती न हे बोली आम घर था काम चलो आ 2 मास पर छात पड़ो है घरटा देख छात पड़ो केते खरा देख पूरा मो फेस पूरा झाड़ झुड़ा झाड़ भाजी है केते खरा देख पाते कि जना पड़ूनी खरारे भलसे भी देखा जाऊनी देख काली आम खुशी थी है खुशी थी एमती ये पानी दूसरी देख मो बड़ भाई आई साइड रे कुंदुरी लगाई कुंदुरी है पानी क्या चली देख पाते ये पानी दूचे ये सी मैंने मत भिडियो आनी कौन ये देख आपण मैंने गोटे क्वेश्चन करते है पटे पानी दिखे पटे पानी दिखे ये मका गछ को कौन पानी दौन माने देख ये काली खुशाई ना आज घास देख मरीगलानी है घास जोर होता मका गछ मूले है से घास का मरी जाऊ संज संज बेलू को पानी देवु है आ कुंदरी गछ सेगा भी एमती भी घास सा बहुत है सेगा भी खुशाई पड़ो तो खुशी सारिकी एमती 2 दिन के छाड़ी देवु कहीं घास मरीज पानी देवु हेले घास उठबनी है से पानी दौनु खाली यहाँ पानी दूचु ना कहीं काली खुशेबू ना भी सेमती 2 दिन रहीगला मैंने भी 2 दिन सेमती रही है आज पानी दे दूचु आ खुशेबू आ ये देख मो काकार पुआ आस देख अब बाल कौन ब्रुश कर ये ब्रुश करते आसला देख फास्ट आम बाड़ी फास्ट टाइम ये आसी घरे अच्छी कम पड़ी कम करी ये आसेनी है देखुची देख कम पानी पाइप धरब बोली सी आसेनी पानी मैंने बाड़ी को आमर मु अच्छी बोली पलि आसी
ଏବେ ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନଜାରାଟା ଦେଖ ଖରାରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିବା ତାର ନାଁ କ'ଣ ହେଲା, ତା ନାଁ କ'ଣ ପଚାରିବା ଗାଇଛି। ଏଇ କହିଦେରେ ତୋ ନାଁଟା ଟିକେ କହିଦେ। ଏ କହିବନି, ଇଏ ହେଲା ଲଜଉଛି ହେଲା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି ସେ କହିପାରିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି କହୁନି। ଆଉ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶିବା ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ଦେଖ ନୁଚୁଛି, ଦେଖ ସେ ବଡ଼ ନୁଚୁଛି, କ୍ୟାମେରା ଆସିବିନି କହୁଛି ଆଉ ନୁଚୁଛି। ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ କହିକି ବାହାରିଯାଏ ଆଉ ହେଲା, ସେ କିଛି କହିପାରେନି। ଆଉ ଇଏ ବସିଛି ଦେଖ କେମିତି ବସିଛି ଦେଖ। ଦିନେ ବି ଆମ ବାଡ଼ିକୁ ଇଏ ଆସେନି ହେଲା, କାମ କରିବି ବୋଲି ଇଏ ଆସେନି ଆମ ବାଡ଼ିକୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଛି ଦେଖ ଦେଖ ଅନେଇତେବିନି ଦେଖ। ମାନେ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ବୋଲି କିଛି କହିତେନି ହେଲା, ନହେଲେ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ନ ବନାଉଥାନ୍ତି ନା ଖାଲି ଚଢ଼ି ହେଇତା ମୋ ଉପରେ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ଆଉ ତା ନାଁ ବି ପଚାରିଲି କିଛି କହୁନି ହେଲା। ଆଉ ଏତେ ଖରାରେ ବି ଦେଖ ସେ ଛାଇ ମୁଳେ ବସି ପଡ଼ିଛି ଦେଖ ଆସିକି ହେଲା, ଏଇ ହରଡ଼ ଗଛ ଛାଇ ମୁଳେ ବସି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଏଠି ଟିକେ ପାଇପ୍ ଟିକେ ଟାଣିଦେବି ପଟେ। ଆଉ ଦେଖ ଏମିତି ପାଣି ଦିଆ ହୁଏ ଗଛକୁ, ପାଣି ଦେଉଛି ହେଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଚାଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଘରଟା ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ପଟୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଘରଟା ଦେଖ, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ପଟୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଘରଟା ହେଲା, ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ଚାଷ କରି ଏମିତି ଘର କଲା ବେଳକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ, ଆଉ କହିଦେ। ଆଉ ତମେ ଭାବୁଥିବ ଚାକିରିଆ ନା, ଆଉ ଏଠି ଛେଳି ଆସିବେନି ବୋଲି ଏଠି ଚେଙ୍କା ହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରୁମ୍ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କିସ। ଏମିତି କିଛି ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଏଇ ଘରଟା ଟିକେ ଉପରେ ଆଉ ତାରେ ନଦୀ ବି ହେଲା। ଆଉ ଘାସ ବି ବାହାରିଗଲାଣି ଦେଖ, ଟାଲିଂ କରାହେଇଛି, ଘାସ ବାହାରି ଆସିଛି। ଏମିତି କିଛି ଅଛି ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଲା, ଏମିତି କିଛି ଅଛି ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଷ କରି ଏମିତି ଘର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଭଳିଆ କିଛି ଅଛି, ମାନେ ଏଇପଟେ ଆଉ ଏଇପଟେ ସବୁ ସେମ୍ ଅଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ବାହାରଟା ଏମିତି ଅଛି ଦେଖ, ପୁରା ଖରାରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ହେଲେ ବି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ହେଲା। ଆଉ କେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମାସେ ପରେ ଛାତ ଖୋଳିବାକୁ ଯାଉଛି ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଦେଖ, ଆମର ସିଡ଼ିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି। ସିଡ଼ିଟା ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଚାଷ କରି କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭାଇ, ଯାହା ହେଇଛି ବହୁତ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ ପାର ଘର ବନେଇବି ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଖ ପାଣି ଦିଆ ସରିଛି ହେଲା, ଏ ଗୋଟେ ପାଣି ଦିଆ ସରିଛି। ଆଉ ଏକାଥରେ ଶୁଖେଇ ଦେଲାନି ଖରାରେ ଦେଖ। ଏମିତି କିଛି ବାଡ଼ିଟା ଅଛି ଆମ ପଛପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି ଦେଖ କେତେ ଖରା। ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ଡାକୁଛି, ପାଇପ୍ଟା ଟିକେ ଧରିଦିଏ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛି। ପାଣି ଦିଆ ସରିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋରିଂ ପାଖକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲ ବୋରିଂ ପାଖକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବୋରିଂ ପାଖକୁ, ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆମ ବୋରିଂ ମିଟରଟି ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଥରେ ଚଲା କହିଲେ ରୁହ ଟିକେ। ହାତରେ ଖାଇକରି ମୁଁ ବାହାରିଗଲି କାମକୁ। ଆଉ ଚାଷୀ ଲୋକ ନା ଯେହେତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା କାମ ଖରା ନା ତରା ନାହିଁ, ସବୁ କାମ ଦେଖ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ମୁଁ କାମ କରିତେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ କାକା ବାପା କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖ କେତେ ଖରାରେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଆମ ଚାଷୀ ଲୋକ ଯେହେତୁ ନା ଏମିତି ଖଟୁ ହେଲା। ଆଉ ଚାଲ କାମ କେମିତି କରାଯାଉଛି ଦେଖ, ପୁରା କଦାଳୀ ଖରାରେ ଟାଣରେ ପୁରା ନେଣ୍ଡେଲ ହେଇକରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ମୁଁ ବି ଟିକେ କରିଦିଏ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଏତେ ଖରାରେ ବାକି କାମଟା ଯେଉଁ ସାରିଦେଲୁ। ଆଉ ଦେଖ ମୋତେ ଝାଳ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଛି। ଆଉ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାନି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ।
ଲାଷ୍ଟ କରିଦେବା ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।